what's up mga paps? Let's go garage here. Dito po tayo ngayon sa 10th Avenue, Caloocan. Yan, papagawa ko po ng upuan. Yung click natin. Yan, so let's go. Dito po yung lugar eh. Ayan o. Then yung mamihan. Yan, pasok lang dito. Yan, hanapin mo lang si Boss Longhair. Yan yun oh. Yan yung napili kong design. Yun, doon banda, ayun. Daan lang po dito sa may mamihan, pasok. Kita na yan, yan. Nice, nice. Ginagawa na siya. Dito natin yan kakabit oh, mga paps. So yan. Kay click. Dito lang po yan sa CLM Upholstery. Yan, ang gaganda ng gawa nila oh. Yan, palit tayong upuan. Cover. Ayun napili kong design oh. Pero kulay black. Yan, shout out kay kuya. Siya nagtatahi niyan. Ang pangalan mo boss? Ariel. Shout out kay boss Ariel. Tenga boss. Ayan oh. Yan. Paggawa rin sa kanya. Nice, nice. Para dyan yan oh. X-Town. Yan oh. Yan pa po yung gawa nila oh. Wow. Mga paps oh. Tapos na oh.
Thank you, Boss Ariel. Boss Dong, salamat. Sige, sir. Yan, pakabit na natin. Yan, oh, kinakabit na ni Boss Dong. Nice, nice. Ayos. Ganda na. Ayun na. Thank you, Boss Dong. Ayan, oh. Okay na siya, mga paps, oh. Yun. Wow! Dito lang po yan sa CLM Upholstery. Yan. So please like, share, and subscribe my YouTube channel, Lester Garage, and please hit the notification bell para every time po na may new vlog ako is nanonotify po kayo. Ride safe and God bless. Peace.